अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال الله تبارك وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رؤيا أمي وبشارة عيسى وثمرة دعوة أبي إبراهيم. فقال النبي وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. گرامی قدر واجب الاحترام بزرگ اور دینی بھائیو، سن ہجری 1444 ہے. اسلامی سال کا تیسرا عظیم القدر مہینہ ربیع الاول کی آج 10 تاریخ. اس مبارک مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پر تقاریر، جلسے، نعت نظمیں، پروگرام خاص طور پر 2 مہینوں میں ربیع الاول اور ربیع الثانی مساجد کے ائمہ، ممبروں سے، اجتماعات سے، جلسوں سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا ذکر خیر، یہ ہمارے لیے اللہ کے پیغمبر کی قربت کا ذریعہ ہے، عین عبادت ہے. حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرکزہ نے لکھا ہے: آپ کی ولادت بسعادت کا تذکرہ اور عید میلاد النبی کے موقع پر آپ کے سلسلے کے اندر بیانات، اس کا سننا عین عبادت ہے، اللہ کے نبی کی محبت میں اضافے کا باعث ہے، برکت اور ثواب کی چیز ہے. میں نے اس وقت قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی جس کو قرآن مقدس نے 3 مقامات پر الگ الگ عنوان سے تعبیر کیا ہے. حقیقت میں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
तौहीद का मुअस्सिस आज़म करार दिया गया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो पैगंबर हैं। यहूदी अपने आप को मिल्लत इब्राहिमी का पैरोकार कहते हैं, ईसाई अपने आप को मिल्लत इब्राहिमी का पैरोकार कहते हैं। कुरान में तो वत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफा का हुक्म दिया गया है। दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम, और इस्लाम में इस पर ताकीद की गई वत्तबिउ मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा कान मिनल मुशरिकीन। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तौहीद के मुअस्सिस आज़म हैं। 5 बड़े इम्तिहानात में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 100% कामयाबी हुई। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम को तमगा अता फरमाया वो बैतुल्लाह की तामीर का। जब हजरत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की तामीर से फारिग हो गए तो दोनों बाप बेटे ने दुआ के लिए हाथ उठाए, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ पूरे 2 रुकू में कुरान में मज़कूर है। वही हजरत इब्राहीम ने ये दुआ की है, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। ये हजरत इब्राहीम की दुआ का मज़मून है। ऐ हमारे परवरदिगार, इन उम्मी कौम में, इन अनपढ़ कौम में वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम, एक रसूल मबऊस फरमा जो 4 काम करेगा। किताब अजीज की तिलावत करेगा, किताब और हिकमत की तालीम देगा, कुफ्र, शिर्क, अमराद खबीसा और ज़ाहिरी नजासतों से भी आलम की इंसानियत को पाक साफ करेगा। ऐ अल्लाह, आप दुआ के कबूल करने में हिकमत वाले हैं। ऐ अल्लाह, आप दुआ की कबूलियत के बारे में पूरा गलबा और ताकत रखते हैं। अजीज, हकीम, बड़े प्यारे अंदाज में हजरत इब्राहीम ने दुआ की। इसी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नकल फरमाया, अन रुया उम्मी व बिशारत ईसा व थमरत दावत अबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम। मैं मेरी माँ का ख्वाब, हजरत ईसा की बशारत और इब्राहीम की दुआ का समरा हूं। इसको हम समझेंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बैतुल्लाह की तामीर मुकम्मल की, जितनी दुआएं मांगी तमाम दुआएं कबूल तो हो गई, लेकिन हर दुआ मुस्तकिल मौजिज़ा है। हर दुआ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कबूलियत इस अंदाज में हुई कि वो मुस्तकिल एक मौजिज़ा हो गई। हजरत इब्राहीम ने क्या दुआ की? ऐ अल्लाह, एक नबी, एक रसूल कौम ही में पैदा फरमा, यतलू अलैहिम आयातिक, जो आपकी किताब की तिलावत करेगा। दुनिया में जितनी भी किताबें हैं, कुरान और आसमानी किताबें, इनमें बहुत बड़ा फर्क। इसके अलावा इंसानों के लिखे हुए कलाम, लुकमान हकीम ने हिकमत के 10,000 अबवाब लोगों को बयान किए, लेकिन एक किताब है कुरान करीम, जिसके अल्फाज भी मतलूब, इसके मानी भी मतलूब, इसके रुमूज, असरार, मानी भी मतलूब, और इस पर अमल भी मतलूब। बाकी किसी किताब की ये खासियत नहीं है, ये सिर्फ खुसूसियत कुरान की। बगैर समझे लफ्ज पढ़ने पर सवाब मिलेगा। मन करा मिन किताबिल्लाहि हर्फ फलहु बिही हसना, एक हर्फ पर एक नेकी, वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा, और एक नेकी 10 के बराबर है। 3,22,000
670 हुरूफ हैं। जिसने पूरा कुरान खत्म किया उसको 32,26,700 नेकियां मिली। हालांकि अलिफ लाम मीम का तर्जमा याद नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जमा याद नहीं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का तर्जमा याद नहीं, खाली लफ्ज पढ़ने पर यह सवाब। ये भी एक हकीकत मुसल्लमा है। अल्फाज मकसूद नहीं है, मानी मकसूद है। इस हुक्म पर अमल दरामद ये मकसूद है, अल्फाज मकसूद नहीं। लेकिन कुरान करीम वो वाहिद किताब है जिसके अल्फाज मकसूद, इस पर सवाब समझकर पढ़े तब भी, बगैर समझकर पढ़े तब भी। दूसरी खुसूसियत, इसके रुमूज, इसके महानी और उसके मतालिब और उससे इज्तिहाद और इस्तिंबात अहकाम, इस पर दूसरा सवाब। तीसरा सवाब, जो कुरान के मुक्तदा पर अमल करे उसको तीसरे नंबर के अंदर 3 सवाब दिए जाते हैं। एक खाली कुरान करीम के अल्फाज याद हैं, ये भी सवाब का हकदार है, और एक की 10 के बराबर सवाब। फिर दीन, जगह और इंसान के इखलास की बरकत से वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा। हज़रत इब्राहिम दुआ कर रहे हैं, यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। दूसरा काम क्या करेगा ये पैगंबर? किताब और हिकमत की तालीम देगा। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। इसीलिए अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत से पहले 13 साल मक्के में, ऐलान नबूवत के बाद 10 साल मक्कतुल मुकर्रमा में, 23 साल में तालीम का काम किया है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। पैगंबर से बढ़कर मुअल्लिम कोई नहीं हुआ, और पैगंबर से बिला वास्ता इस्तिफादा जिस मुकद्दस तबके ने किया वो हज़रत सहाबाए किरम, और पैगंबर के कल्ब अतहर से वो इल्म सहाबा के कुलूब में मुंतकिल हुआ, और सहाबा की कुलूब से आज तक और कयामत तक की रहती बस्ती इंसानियत तक कुलूब से कुलूब में यह इल्म मुंतकिल होगा। पैगंबर दूसरा काम ये करेगा, वह मुअल्लिम इंसानियत है, वह तालीम देगा। वह युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। कुरान करीम में 540 रुकू, कुरान करीम में 6665 आयतें। इन अहकामात को समझाने के लिए मुअल्लिम इंसानियत अल्लाह के अजीम पैगंबर खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 लाख हदीसों में, हदीसों के जरिए से इस कुरान करीम को, अल्लाह की किताब अजीज को, इंसानियत को समझाने की मेहनत की, और मुकम्मल तौर पर 10 लाख इरशादात के लिए टाइम लगा 23 साल का। और 23 साल के दौरे नबूवत में वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, इस पर अमल होता रहा। वयुज़क्कीहिम। पैगंबर तीसरा काम क्या करेगा? तज़किया करेगा। तज़किया का क्या मतलब? पहले नंबर में लोगों के अकाईद, शिरकिया, कुफरिया से उम्मत को पाक करेगा। जैसे आपने मक्के में ऐलान किया, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। पहले नंबर का काम तज़किये का ये होता है, शिर्क से, कुफ्र से, अकाईदे बातिला से पैगंबर की जात इंसानियत को साफ करती है। दूसरे नंबर में अमराद खबीसा, हसद, लानत, कीना, बुग़्ज़, गमन, तकब्बुर, इन जैसे अमराज से पैगंबर की जात लोगों का तज़किया करेगी, सफाई करेगी। वयुज़क्कीहिम। तज़किये का एक मतलब ये है कि इंसान को पैगंबर की जात नजासतों से भी पाक साफ रखेगी। एक ज़ाहिरी नजासत और एक बातिनी नजासत, दोनों नजासतों से पैगंबर की जात कायनात की तज़किया करेगी, इनकी सफाई का एहतिमाम करेगी। गोया के अन्नल अर्द लिल्लाह
युरिसुहा मन यशा, सारी जमीन अल्लाह की है, अल्लाह जिसको चाहता है मालिक बनाता है। कुफ्र, शिर्क, दुनिया में कितना भी दंदनाता हुआ और अपनी ताकत के चारों तरफ चार जांगे आलम सिक्के जमाता हुआ नजर आए, लेकिन ये हो नहीं सकता है कि पूरी कायनात से हक को मिटा करके बातिल पर सबको इकट्ठा कर दे। ये अल्लाह के पैगंबर का काम था, तज़किया करना। वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत वयुज़क्कीहिम। अब हजरत इब्राहिम की दुआ का समारा कुरान करीम की 3 मकामात पर है। एक सूरह बकरा में है, एक सूरह आल इमरान में है। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत। यहाँ अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम की मांगी हुई दुआ का तज़किरा सूरह बकरा में इन अल्फाज से बयान किया। सूरह आल इमरान में रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक, और एक मकामात पर लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम। अल्लाह ताला अपने मुक़द्दस कलाम में 1.25 लाख अंबिया के सिलसिलाए नबूवत के खातम पर खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत और आपकी तशरीफ आवड़ी पर कायनात पर एक एहसान जताता है अल्लाह, और फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ने ईमान वालों पर एहसान फरमाया। इज़ बअथ फीहिम रसूलन मिनहुम, जबकि अल्लाह ताला ने एक रसूल इन्हीं में से मबऊस फरमाया। तो बतौर एहसान के मालूम क्या हुआ, रबीउल अव्वल का महीना आका की विलादत बासआदत का इंतहाई मसरत और खुशियों का पैगाम लाता है, और इस महीने में आका की विलादत बासआदत की वजह से खुशियां मनाना, जब अल्लाह भी कायनात के नाम एहसान जता करके अपने कुरान में कयामत तक के लिए सबक कर दिया है अबदुल्लाबाद के लिए कि अल्लाह का एहसान है कि नबी आखिरुल ज़मान हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। हजरत आका ने फरमाया, मैं मेरी माँ का ख्वाब हूं। जिस वक्त आप माँ के पेट में थे, विलादत का वक्त करीब था, आपने ख्वाब देखा, मुझसे एक रोशनी निकली और पूरी दुनिया इससे रोशन हो गई। ये रोशनी क्या थी? मगरिब से मशरिक से मगरिब, शिमाल से जुनूब, पूरी दुनिया रोशन हो गई। वह आका नामदार रिसालत माब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत थी। तो ये ख्वाब बीबी आमना ने देखा था कि मुझसे एक रोशनी निकली और उसने पूरी कायनात को मुनव्वर कर दिया। व बिशारत ईसा, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत से फरमाया, वही क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम व मुसद्दिकन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। पहले अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान किया। वो वक्त याद करने के काबिल है जबकि ईसा इब्न मरियम ने फरमाया अपनी उम्मत से कि मैं तुम में अल्लाह का रसूल हूं और मेरे बाद एक रसूल आएगा जिनका नाम नामी इस्म गिरामी अहमद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बशारत हो गई, हजरत इब्राहिम की दुआ हो गई, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक। तो दो चीजें तो कुरान से साबित, हजरत ईसा की बशारत कुरान में मज़कूर, आपका फरमाना कि इब्राहिम की दुआ का फल हूं वो कुरान में मज़कूर, और आपकी वालिदा माजिदा का ख्वाब हदीसों के अंदर मशहूर। आपकी विलादत बासआदत रबीउल अव्वल में हुई, महीना मुतय्यन है, लेकिन
آپ کی ولادت کے دن کی تاریخ میں اختلاف، 8 ربیع الاول، 9 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، مختلف اقوال ہیں۔ البتہ فیصلہ یہ ہے 9 ربیع الاول مستند ہے اور 12 ربیع الاول مشہور ہے۔ 9 ربیع الاول مستند ہے اور 12 ربیع الاول یہ مشہور ہے۔ یہ بھی متفق علیہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور وفات 12 ربیع الاول کو تھی۔ ہمارے پرانے لوگ اپنی زبان میں کہتے تھے بارے وفات، وفات کو وفاتو کہتے تھے، اور کہتے بھی تھے کہ وفاتو کا مہینہ، تیجیو کا مہینہ، اپنی زبان میں یہ نام تھے مہینوں کے۔ آج بھی پرانی ماؤں کے پاس بیٹھو تو وہ یہی کہیں گے۔ ہمارے سماج میں بھی پرانی بڑی عمر کے بوڑھے بوڑھی ہی ہم ان سے پوچھو تو وفاتو نے تیجیو مہینوں کے نام اس طرح یاد رکھے جاتے تھے۔ دو باتیں مسلم ہیں، 9 ربیع الاول کا مہینہ جس میں آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کی وفات ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی اور وہ 12 تاریخ تھی۔ البتہ ولادت کے سلسلے میں کئی اقوال ہیں۔ 8 ربیع الاول بھی لکھا ہے، 9 ربیع الاول بھی لکھا ہے، 11 ربیع الاول بھی لکھا ہے، 12 ربیع الاول بھی لکھا ہے۔ آپ کی ولادت بسعادت امت کے لیے ضرور پیغام مسرت لے آتا ہے، خوشی کا مہینہ ہے، خوشی منانی چاہیے، لیکن ولادت بسعادت جنم دن منانا، اس کو برتھ ڈے منانا، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ ولادت بسعادت کی خوشی ہے لیکن کسی کا بھی برتھ ڈے منایا نہیں جاتا ہے، نہ صحابہ نے منایا، نہ تابعین نے منایا، نہ تبع تابعین نے منایا، نہ ابدال نے، نہ کتب نے، نہ غوث نے، نہ خواجہ نے، نہ کسی عام ولی نے۔ تو پھر آپ کے ہمارے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول کے جشن کا مطلب کیا ہے؟ امام احمد رضا بریلوی نے فتاوی رضویہ میں، امام احمد رضا بریلوی نے، دھیان سے سننا، یہاں مختلف طبقات، مختلف مسالک، مختلف مکتبہ فکر کے لوگ آباد ہیں، بستے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے مسلک پر چلتا ہے۔ شیعیت، خمینیت، شیعوں کا ایک مذہب، عقیدہ، مسلک، اور عاشوراء محرم اور یکم محرم الحرام سے عاشوراء محرم تک ان کے جتنے بھی دھتیں اور جو خلاف شرع چیزیں جس کا انسانیت سے بھی کوئی لینا دینا نہیں، اور اس پر اہل بیت کی محبت کا ایک عظیم حق ادا کرنے کا ان کا اپنا دعویٰ اور ان کے آثار اور اس پر لوگوں کی طرف سے طبیعتوں کا میلان، یہ رجحانات ہے۔ ان رجحانات کے پیش نظر امام احمد رضا نے سمجھا کہ ولادت بسعادت آقا کی، اس کو ہم جشن کا دن منائے، اور ایک سوچ، ایک فکر جو ایک مکتب کی حیثیت ہو گئی اور جو مسلک کی صورت اختیار کر گئی، اور اس پر جشن منانے کے اعلانات ہو گئے۔ اس سے پہلے ہسٹری میں کوئی ایک نمونہ بتا دے، نہیں بتا سکتے ہیں۔ پوری تاریخ انسانیت میں اس سے پہلے کوئی ایک نمونہ نہیں بتایا جا سکتا ہے، گویا کہ یہ اختراع ہے۔ من احدث فی امرہ ما لیس منہ فہو رد، من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد۔ لہذا اس حدیث کے پیش نظر وہ قابل تکلیف نہیں ہوگا۔
ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آقا کی سیرت کو اپنانی چاہیے، آقا کی سیرت کو اپنی زندگی میں بنیاد بنا کر کے اپنانا چاہیے۔ آقا کے بنیادی 3 حق ہے، آپ سے محبت کی جائے، آپ کی عظمت دل میں بٹھائی جائے اور آپ کی تابعداری والی زندگی گزاری جائے۔ ان 2 مہینوں میں سیرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو ہوتی ہے۔ آقا کی سیرت طیبہ کے 2 جز ہیں، آسان انداز میں ہجرت سے پہلے کی زندگی، ہجرت کے بعد کی زندگی، آسان انداز میں اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی، اعلان نبوت کے بعد کی زندگی، آسان انداز میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو 2 عنوان سے یاد کرتے ہیں، لیکن ایک ہے شمائل، ایک ہے خصائل، ایک ہے تعلیمات، ایک ہے اخلاق، لمبے لمبے عناوین۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل، آقا کا حسن ظاہر کیسا تھا؟ آقا کی ایک ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، وہ بحیثیت محمد ابن عبداللہ کے، اور آقا کی ایک ولادت 40 سال 6 مہینے کے بعد ہوئی، وہ بحیثیت محمد الرسول اللہ کے۔ آپ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے 9 ربیع الاول کو تشریف لے آئے، لیکن آقا محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے 40 سال 6 مہینے کے بعد آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو آپ کی حقیقت میں 2 ولادتیں ہوئی۔ پہلی ولادت محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے، وہ بھی نرالی انوکھے انداز کی، وہ ماں بی بی آمنہ بنت وہب بیان کرتی ہے کہ حمل کے زمانے میں عام عورتوں کو جو تکلیف ہوتی ہے، ان تکالیف سے مجھے کوئی واسطہ ہی نہیں پڑا۔ ولادت بھی بہت آسان انداز کی، اور جس وقت آقا ربیع الاول میں دنیا میں تشریف لائے ہیں، اس وقت کی سپر پاور طاقت حکومت فارس تھی، جیسے آج دنیا میں ہے، اس وقت کی سپر پاور طاقت فارس تھی، ایوان کسرا، اس کے 14 برج تھے۔ جب آقا دنیا میں تشریف لے آئے، ماں نے خواب دیکھا کہ نور نکلا اور پوری دنیا کو جگمگا دیا۔ جب آقا دنیا میں بی بی آمنہ کے بطن سے عبداللہ کے گھر پیدا ہو گئے مکہ مکرمہ میں، ایک زلزلہ زمین میں آیا، اور اس زلزلے نے اس وقت کی سپر پاور طاقت کو، یعنی کسرا کے 14 برج اوپر سے نیچے گر گئے۔ بحیرہ طبریہ کا پانی اس وقت خشک ہو گیا، جو اصنام پرستی ہو رہی تھی، سب میں عجیب قسم کا تہلکہ مچ گیا۔ یہ تو آقا کی ولادت باسعادت کے وقت جو کرامات ظاہر ہوئی دنیا میں، جو اللہ کی طرف سے انہونی چیز ہوتی ہوئی نظر آئی، آج دنیا پھر سے ظلمت تباہ ہو گئی، عجیب عجیب حالات کی شکار ہو گئی۔ یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کرشن بھگوان کی بھومی ہے، کوئی کہتا ہے رام کی بھومی ہے، کوئی کہتا ہے گوپال کی بھومی ہے، آدھی بھومی گوپال کی ہے۔ تو میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الارض للہ یریثھا من یشاء، زمین تو اللہ کی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے مالک بنا دیتا ہے۔ 750 سال مسلمانوں کی گود میں پوری کائنات کی فضا ہندوستان کی ہموار رہی، ان الارض للہ یریثھا من یشاء، وہ اللہ جسے چاہتا ہے مالک بناتا ہے۔ حالات اس قدر خطرناک ہو گئے، مسلمان کا حلیہ بنا کر، کہیں لو جہاد کا بورڈ لگا کر، کہیں اس کے ساتھ ساتھ اور وقف کا بورڈ لگا کر
कहीं गौहटिया का बोर्ड लगाकर अजीब अजीब मुसलमान की तस्वीर बना करके मुजस्समा बनाकर उस पर ये बोर्ड लगाकर अपनी तरफ आकर अपनी बिरादरी को अपनी तरफ मुतासिर करने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए तंजीम काम करती है ऊने में। इधर पोरबंदर की साइड में, देव द्वारका में, मजार के अंदर इंसान महफूज नहीं। धरती ने कभी ऐसा दिन नहीं देखा था कि मजारों में भी, कब्रों में लोग अब सुरक्षित नहीं रहे। मसाजिद, मदारिस, मकातिब अपनी जगह पर, जिस देश में मजार तोड़े जाते हो, मस्जिद का शहीद कर देना, मदरसे का शहीद कर देना, वो अपनी जगह पर एक मुस्तकिल कयामत। लेकिन एक इंसान जो कब्र में सोया हुआ है, इससे कौन दुश्मनी करेगा? हालात इंतहाई खतरनाक। सिर्फ और सिर्फ अपने मजहब और अकीदे की तरफ लोगों को आकर्षित करने के लिए निर्दोष बेकसूर मुसलमान को खेड़ा में इलेक्ट्रिक पोल के पास बांध करके कातिलाना जालिमाना मार मारी जा रही है, और वक्त के सैयादों ने कानून हाथ में ले लिया है। इस एक हफ्ते की ये दास्तान है। 8 लाख बेटियां अब तक हिंदुस्तान में मुसलमानों की मुर्तद होकर गैर मुस्लिमीन के साथ निकाह के उन्वान से चली गई। यह माहिरीन का तज्जिया आया है। 8 लाख मुसलमान बेटियां, धर्म परिवर्तन, लव जिहाद मुसलमान करता है। क्या बकवास है, क्या अजीब किस्म की वाहियात है। बताओ ना अपनी मर्दुम, अपनी तादाद बताओ, अपने आंकड़े तो बताओ। हम अपने आंकड़े बताते हैं, हमारी 8 लाख बेटियां गई है, तुम्हारी 800 तो बताओ। नहीं बता सकते। हमारी हिस्ट्री में 8 लाख बेटियां, फिर अब मुर्दे, फिर अब मरहूम, फिर अब मजारे कैसे सलामत रहेगी? अब मजारा सलामत रहने का कोई सवाल है? अब मसाजिद, मकातिब, इबादतगाहें सलामत रहने का सवाल पैदा होता है? ये 75 साल की मेहनत का खुलासा है। मुबारक थे वो जो कब्रों में सो गए। हम इब्तिला और आजमाइश के शिकार होकर इन इंतहाई दुख भरे हालात को देख रहे हैं। शायद भारत की धरती पर कोई सूरज तुलू होने वाला खूनी पंजा लेकर के तुलू न हुआ हो, तुलू हुआ हो, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ बयान किया जा रहा है, कुछ बयान नहीं किया जा रहा है। रबीउल अव्वल का ये महीना पैगाम देता है। फिर भी इंसानियत का एक बहुत बड़ा तबका अपने वोट के जरिए से एक अजीब शहादत देता है, जिसकी लंबी सोच नहीं, जिस पर इल्म की गहराई और गहराई नहीं, इस पर हालात हादिरा पर कोई नजर नहीं, अपनी अक्ल के घोड़े दौड़ाकर इंसानियत को कयामत की दस्तक पर खड़ा करके खड़ा कर दिया है। इन हालात में जरूरत है रबीउल अव्वल का महीना मसलकी इख्तिलाफात में पढ़ने की जरूरत नहीं। जुलूस इस तरह अपने तर्ज से सारे मुसलमान मुत्तहिद और मुत्तफिक हों। बेट द्वारका की हालत देखो, शायद कोई घर ऐसा बाकी नहीं जिसमें से निर्दोष मर्द हो या औरत, बच्चा हो या बुढ़ा, उठा करके जेल की सलाख में न डाल दिया। निर्दोष बेकसूर, यह हमारे भाई, यह हमारा खून है, यह हमारे कलमा शरीक है। चाहे मुसलमान कितना भी बदअमल हो, कितना ही गिरा पड़ा, तौहीद से बहुत दूर का रास्ता भी न रहा हो,
لیکن اس کے دل میں اس کے رسالت کی چنگاری فرقتی. بھائی ہے ہمارا. نبی نے فرمایا ہے مشرق میں رہنے والے مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے اور مغرب میں رہنے والے مسلمان کو خبر پہنچے تو اس کو دل میں کھٹکا ہونا چاہیے تو وہ مومن باقی ہے. اور اگر دل میں کھٹکا بھی پیدا نہیں ہوا تو اس کا ایمان رہا نہیں. حالات برداشت سے باہر ہیں. پیغام یہ دے رہے ہیں سارے اختلافات 3 طلاق دے دی جائے. اسلامی نقطۂ نظر سے متحد اور متفق ہو کر کے ان سلجھے ہوئے مسائل میں، ان الجھے ہوئے مسائل کے اندر پوری لمبی سوچ اور گہری فکروں کے ساتھ اس مبارک مہینے میں کچھ عہد پیمان کرنے چاہیے. اس پر بات چل رہی تھی. آقا کے ولادت با سعادت کا تذکیرہ انسانیت کے لیے سعادت کا باعث ہے. ذکر خیر آقا کے ولادت با سعادت آپ ایک محمد ابن عبداللہ کے حیثیت سے تشریف لائے. کیا تھا؟ اللہ کے نبی کے روح انور کا حال ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں. 5674 روایتوں کا راوی. ان سے بڑا صحابہ میں حدیث بیان کرنے کے بعد میں کوئی نہیں. پہلے نمبر کا راوی یہ حدیث ابو ہریرہ. تمام مفسرین فی الاحادیث النبویہ میں ابو ہریرہ سے بڑا کوئی نہیں بیان کرنے میں. اس کی وجوہات ہیں. اتنے بڑے صحابی وہ فرماتے ہیں میں نے آقا کے رخ انور سے زیادہ حسین دنیا میں کسی کا چہرہ نہیں دیکھا. وہ یوں فرماتے ہیں پورا سورج ایک دم کڑاکے کی گرمیوں میں پوری تابانی کے ساتھ کائنات کی فضا کو روشن کرتا ہے. مجھے یوں لگتا تھا کہ سورج اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور کے اندر کأن الشمس تجری فی وجہہ، آنکھوں کے روح انور کے اندر سورج دوڑ رہا ہے. اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں قسم خدا تعالیٰ کی کبھی آقا کے روح انور میں نظر ڈال کر ٹکٹکائی نظر سے اللہ کے پیغمبر کے روح انور کو ہم دیکھ نہیں سکے. اس قدر حسین چہرہ. کسی کی طاقت ہے کہ ابھی سورج کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لے. اسی لیے قرآن نے بھی کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. قرآن کریم نے چاند کی روشنی کو نور کہا اور سراج سورج کی روشنی کو سراج کہا. پوری کائنات مسلمان سورج کی روشنی کا مالک ہے. اگر کوئی آدمی دن دہاڑے ایسی روشنی کے عالم میں دیوا لے کر، فانوس لے کر، موم بتی لے کر، ٹارچ لے کر کسی نور کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تو پوری کائنات اس کو پاگل کہے گی کہ نہیں؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین سراج منیر ہے، روشن چراغ ہے، اور دنیا کے تمام باطل مذاہب اور ان کی پوجی جانے والی چیزیں یہ روشن چمکتے دمکتے دن دہاڑے چراغ سے کسی کو تلاش کرنے والے انسانوں کی طرح ہیں. اس کی کوئی حیثیت نہیں. اسی لیے قرآن نے آقا کو خاتم الانبیاء والمرسلین قرار دے کر آپ کو جو نور عطا کیا ہے وہ اس نور کو قرآن سورج کے ساتھ تشبیہ دیتا ہے تو وہاں بھی سورج بیان کیا. اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سورج پوری آب و تاب کے ساتھ آقا کے روح انور کا چکر کاٹ رہا ہو. یہ آقا کا روح انور تھا، پھر بھی ہم ٹکٹکائی نظر سے آقا کے روح انور کو دیکھ نہیں سکتے تھے. یہ تو آپ کا روح انور تھا. آپ کا چہرہ گول تھا کہ لمبا تھا؟
یہ بھی روایت میں ہے کہ چاند کی طرح گول تھا، تلوار کی طرح لمبا نہیں تھا۔ آپ کے دندان مبارک کیسے تھے؟ جب آپ تبسم فرماتے تھے، ہنسنے کے 3 درجے ہیں، ایک کو تبسم کہتے ہیں، ایک کو ضحک کہتے ہیں، ایک کو کہا کہتے ہیں، اور تینوں پر شریعت کے الگ الگ احکام مرتب ہوتے ہیں۔ تبسم کا معنی چہرے میں مسکراہٹ، ہونٹ کا نہ کھلنا، اور چہرے میں ایک قسم کی مسکراہٹ ہو۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر تبسم ہی فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی نے زندگی بھر تبسم فرمایا، چند مرتبہ ضحک ہوا تھا، حتی بدت نواجذہ، اور اس کی بھی حق بیان کر دی گئی۔ 2 مقامات پر اللہ کے نبی سے ضحک ثابت ہے، کہا تو ثابت ہی نہیں۔ مختصراً خالی چہرے میں ملاحت کے آثار ہو، مسکراہٹ ہو، اس کو تبسم کہتے ہیں۔ ضحک کا معنی آدمی ہنسے خوشی کے موقع پر اور ہونٹ کھل جائے، دانت دکھنے لگے، اور کہا دونوں دانتوں کے درمیان میں جگہ ہو جائے، زبان نکل جائے، اور آدمی زور زور سے ہنسے۔ یہ 3 درجے ہیں ہنسنے کے۔ کہا کبھی ثابت نہیں، اور کہا مار کر کے ہنسنا بھی نہیں، اس لیے کہ شیطان منہ میں پیشاب کر جاتا ہے۔ یہ تبسم ثابت ہے۔ تو آقا نے ایک مرتبہ ضحک فرمایا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں، آپ کے دندان مبارک کی چمک، آپ کے دانت مبارک کی چمک سے جب آپ نے ضحک فرمایا تو دیواریں چمک رہی تھی اور دانتوں میں کھلا تھا۔ جب آپ کوئی بات فرماتے تھے تو اس سے روشنی نکلتی تھی اور دور تک کی فضا روشن ہو جاتی تھی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رفیقہ حیات ہے، صدیقہ بنت صدیق، عفیفہ کائنات ہے، جن کے عفت اور پاکدامنی قرآن کی آیت بن کر کے چمک رہی ہے، اور صحابیت میں اعقل الناس تھی، اور اللہ کے نبی کے علم کی سب سے بڑی امین تھی، اور عائشہ پیغمبر کی وحی کے آدھے علم کی مالکہ تھی۔ زوجہ مطہرہ ہے، امہات المومنین میں ایک عالی شان کی مالک ہے۔ وہ فرماتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گرمی میں کچھ سی رہی تھی، سپہر کا وقت تھا، تہجد کے بعد کا، کوئی کپڑا سینے کی ضرورت پیش آئی، میں سی رہی تھی، سوئی ہاتھ سے چھوٹ گئی، میں تلاش کرتی تھی، سوئی نہیں مل رہی تھی۔ وہ تو اللہ کے نبی کی وفات کا حال جب آپ سنیں گے تو پتا چلے گا، دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، کسی کے یہاں سے تیل مانگ کر کے دیوے میں استعمال ہوا ہے، وہ نبی کی زندگی کی آخری رات تھی۔ وفات کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں سنیں گے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں، اتنے میں اللہ کے نبی تشریف لے آئے، آپ کے کمرے میں داخل ہونے سے کمرہ چمک گیا، اور میرے ہاتھ سے چھوٹی ہوئی سوئی جو بڑی تلاشی کے باوجود مجھے نہیں ملی تھی، آقا کے تشریف لاتے ہی وہ میرے ہاتھ سے چھوٹی ہوئی سوئی کو میں نے تلاش کر لی۔ اور عائشہ سے بڑھ کر کے کس کی گواہی ہو سکتی؟ یہ آقا کے روکھے انور کا حال تھا، جس میں چھوٹی ہوئی سوئی ہاتھ سے حضرت عائشہ نے تلاش کر لی۔ پھر حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے ہاتھ سے سوئی چھوٹ گئی تھی، میں اس کو تلاشتی تھی لیکن مجھے نہیں ملی، آپ تشریف لے آئے، اور آپ کی تشریف آوری پر آپ کے روکھے انور کی تابانی اور اس کی روشنی سے میں نے وہ سوئی آسانی سے تلاش کر لی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، یا حمیرہ، بہت پیار اور محبت میں عائشہ کو اللہ کا پیغمبر حمیرہ کہتا تھا، اپنی زبان میں لالی،
जैसे बीवी को कहता है मेरी लाली, अपनी बेटी को प्यार में बाप कहता है मेरी लाली, और बेटे को कहता है मेरा लाला। ये हुमैरा का तर्जुमा है। अब मैं आपको हुमैरा कह करके रुखसत हो जाऊं, आप क्या समझेंगे? वो आका ने भी आयशा से फरमाया हुमैरा, ए मेरे दिल का टुकड़ा, ए मेरी बीवी, ए मेरी प्यारी बीवी, अफसोस, सब अफसोस उस पर जो मेरे चेहरे की ज़ियारत से महरूम हो। ये इस मौके पर आका ने फरमाया था, अफसोस, सद अफसोस उस पर जो मेरे चेहरे की ज़ियारत से महरूम रहा हो। ये पूरी रिवायत हुई। अब तक सिर्फ 2 बातें मैंने आपकी खिदमत में पेश की। रबीउल अव्वल के महीने में सीरत तैयबा के उन्वान से अजीम प्रोग्राम मदरसों में होते हैं। 11 साल से तो हम मदरसे में करते हैं, कभी बाहर ले आते हैं, कभी मदरसे के अंदर ही। बिला नागा 11 साल से आज 11 साल तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि रबीउल अव्वल की आमद से पहले सीरत तैयबा के उन्वान से बच्चों को प्रोग्राम न दिए हो। उनकी तामीर होती है, उनकी तरक्की होती है, इनकी एक ज़हनी तरबियत की जाती है। उन्वान दिए जाते हैं, किसी को शमाइल का, किसी को खसाइल का, किसी को अखलाक नबूवत का, किसी को तालीमात नबूवत का, किसी को इश्क रिसालत का, किसी को हुब्ब नबवी का। अजीब अनाबीन। और तलमा भी हद कर देते हैं, मेहनत करते हैं महीना 1.5 महीना उन्वान पर। 50 बच्चों में से मुंतखब एक सेमीफाइनल होता है, फिर एक फाइनल एग्जाम होता है, फिर फाइनल एग्जाम के जो तलबा होते हैं स्टूडेंट, फिर उसको टेस्ट करने का मौका मिलता है। अब ख्वाहिश थी तलबा की कि अवाम में भी ये प्रोग्राम हो असातिज़ा की, तो हमने एक प्रोग्राम तरतीब दे दिया। 20 तलबा थे, 4.5 घंटे का प्रोग्राम, तो मैंने 2 जगह तरतीब दे दिया, एक जलसा मंगरोल में, एक जलसा वेरावल में। आज रात इशा की नमाज के बाद 9 बजे समग्र मुस्लिम घाटी समाज के मैदान में, हॉल के पास बाहर के हिस्से में, इसी उन्वान से उम्मत की औलाद, हमारे मासूम फूल, हमारे वो बच्चे जो दीनी मदरसों में दीन का इल्म हासिल करते हैं, इनकी प्यारी प्यारी जुबान से मुख्तलिफ उन्वान पर अजीब अजीब बातें सुनने को मिलेगी। किसी आलिम मुकर्रिर को हमने नहीं बुलाया, बल्कि हमने सिर्फ ये तय किया कि तलबाही के प्रोग्राम पर जलसा और तलबाही के प्रोग्राम के खत्म पर दुआ। एक जबरदस्त मेहनत होती है हमारे इलाके में, यानी मांगरोल, चाकवा, नगीचाड़ा, हुसैनाबाद, तेपा, अतराब के इस तरफ के बच्चों को यहां, उस तरफ के बच्चों को वहां। सीरत के उन्वान से एक हसीन अंदाज में ये बच्चे अपने मज़ामीन पेश करेंगे, बहुत सुनने के काबिल मज़ामीन। मुकर्रिरीन वाइज़ीन, उनका तो एक उन्वान पर एक खिताब होता है, लेकिन बच्चों के अलग अलग उन्वान पर अलग अलग खिताबात होते हैं, और शॉर्ट के अंदर 10-15 मिनट में वो एक अपनी माफी जमीन को हसीन अंदाज में अदा करते हैं। इससे ज़हनी तरबियत भी होती है, और दूसरे नंबर में मुस्तकबल में उम्मत के एक जबरदस्त वाइद और मुकद्दिर की हैसियत भी उसको हासिल होती है। लिहाजा बगैर भूले आज इशा की नमाज के बाद मुत्तसिलन 9 बजे से प्रोग्राम का आगाज हो जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। 11:30 बजे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। 9 से 11:30 का वक्त दिया गया है। आज रात इशा की नमाज के बाद 9 बजे अपनी जरूरियात से फारिग होकर अपने समाज के मैदान में, हॉल के सामने मैदान के अंदर ये जलसा रखा गया है। तमाम हजरात से आजीज़ाना दरखास्त है कि इस प्रोग्राम में जरूर शिरकत फरमाएं, दूसरे साथियों को भी दावत चलाएं। इसके बाद दूसरा प्रोग्राम सीरतुन नबी ही के उन्वान से कुछ नौजवान लड़कों की तरफ से तय किया गया है, जिसमें मुफ्ती शफीक साहब बरोडवी का,
बयान होगा सीरत के उन्वान से। ये शनिचर का दिन पूरा होकर ईशा की नमाज के बाद बंदर रोड घाटी जमात खाने में है 12 रबीउल अव्वल को। और दूसरा बयान इतवार के दिन ईशा की नमाज के बाद लालपुरा मकतूपुर दरवाजा हाजी आरिफ मेमन के पाले में मुफ्ती शफीक साहब के 2 प्रोग्राम हैं। एक शनिचर के दिन ईशा की नमाज के बाद वो पहले वाले जलसे से हटकर ये बयान है, जिसमें मुफ्ती साहब का सीरत के उन्वान से बयान और कुछ नात और नज़म के प्रोग्राम हैं। 2 प्रोग्राम है शनिचर के दिन ईशा की नमाज के बाद घाटी जमात खाने के मैदान में, इतवार के दिन आरिफ भाई पाले वाले के पाले में। और मस्तूरात के अंदर भी प्रोग्राम रखा गया है दारे अरकम मस्जिद के सामने मोहम्मदी सोसाइटी में ममूभाई नेताजी के मकान पर 3:30 बजे 12 रबीउल अव्वल रविवार के रोज। इन प्रोग्रामों के अंदर भी जरूर शिरकत फरमाएं। और आज रात का प्रोग्राम सिर्फ तलबाए अजीज का, स्टूडेंट का, मदरसे के तलबा का है, इसके अंदर भी जरूर तशरीफ ले आए। दूसरी बात यह है, हमारा अल्लाह की तरफ से दिया हुआ सरमाया माली, इस मर्तबा अल्लाह का एहसान हुआ, बारिश के पानी से तकरीबन 90% पाक हुआ है। अल्लाह बरकत अता फरमाए। इसमें दीनी मदरसों का हक है। तमाम मदरसों से ऐलान आए हैं, जिसमें मदरसा फैजुल कुरान कुव्वतुल ईमान, इस तरह दारुल उलूम हसनियम, इस तरह जामिया तालीमुद्दीन श्रीनगर, इनके नुमाइंदे पहुंचेंगे। जो जमीन पे पैदावार होती है उसमें उस्र निस्बे उस्र वाजिब होता है, वो अलग करके मुस्तहिकीन ज़कात को पहुंचाने की और इन मदारिस में जमा करने की कोशिश करें। एक हसन भाई बीमार हैं, पैरालिसिस का असर हो गया है, कन्ना हॉस्पिटल में है। नमाज से फरागत के बाद बाहर के हिस्से में साथी खड़े रहेंगे, इनका ताउन फरमाते जाएं। और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हजरत मौलाना असरारुल हक साहब, एक ऐसा खुदा रसीदा बुजुर्ग था जो वक्त का इमाम भी था, शेख भी था, इनके काफी मुरीद भी थे। इन्होंने मदरसा भी कायम किया, कई मदरसों के अंदर सरपरस्त भी थे। वहां तकरीबन 450 तलबा पढ़ते हैं। वो अल्लाह की रहमत के आगोश में चले गए, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शायद 3 टर्म में वो आ रहे, इंतखाब के साथ चुनाव हुआ थे। इन चुनावों में 3 मरतबा या 2 मरतबा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। देवबंद से थे, कासमी आलिम थे, जबरदस्त सांवरे रंग के थे, यहां भी तशरीफ लाए हैं। वही देवबंदी टोपी, वही यहां टखने से ऊपर तक का कुर्ता। 15 साल तक तकरीबन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। एक जर्रा बराबर अपनी सीरत में कोई फर्क नहीं पैदा हुआ और एक जबरदस्त नुमाइंदगी मसलक के हक की और मुल्क की वफादारी के साथ करके वो अल्लाह की रहमत के आगोश में चले गए। बहुत मुस्तहिक इदारा है, 80 लाख का खर्च है। वहां से इनके खास मुअतमद तशरीफ ले आए हैं। नमाज से फरागत के बाद इस मदरसे में भी ज़कात इल्ला सदका खैरात के जरिए से ताउन फरमाते जाएं। देखो, दरमियान में मैंने 3 चीजें पेश की। खेड़ा के मजलूम निर्दोष जवान मुसलमानों का इन कस्साबों के हाथ बेदर्दी और बेरहमी के साथ मारपीट और कानून को हाथ में लेकर के बहुत अलमनाक हादसा, एक ही सोच के लोगों को खुश करने के लिए और ऊना से किसी देहात से एक मुजस्समा बनाकर मुख्तलिफ अभी उलझे हुए मसाइल को लेबल बनाकर मुसलमानों को बरंगेख्ता करना और बेट द्वारका के अंदर एक मजार को शहीद करके निर्दोषों पर अत्याचार करके इनको घरों से निकाल करके जेलों की सलाखों में बंद करना। मुसलसल में 6 महीने से एक लफ्ज आपकी खिदमत में पेश करता चला आया हूं। चुनावी माहौल में बहुत इबरत का मकाम है और जवानों, सोशल मीडिया का काम करने वालों, बिला तहकीक के कोई बात
मत डाला करो। जो डाली थी यहाँ शेरियाज रोड पर दरगाह की, गलत है, इसलिए कि मैं देख कर आया था, जिसका गिलाफ तक नहीं हटा था। फिर खामोखा इन बातों को उछालना और कौम के दरमियान के अंदर नफरत का माहौल पैदा करना मुसलमान का काम नहीं, बहुत बुरी बात है, इसकी हम निंदा करते हैं। इन तीनों की इंतहाई खतरनाक निंदा करते हैं, यानी खेड़ा की भी, बेट द्वारका के हादसे की भी और ऊना के इस हादसे की भी। और 8 लाख मेरी बहन, मेरी बेटी जो मेरे घर से रुखसत होकर इस्लाम छोड़ करके कुफरिस्तान में चली गई और अबदी जहन्नम में जलने के काबिल हो गई, ये बहुत खतरनाक, इस मुल्क की खतरनाक दास्तान है, जिस पर रातों की नींद इंसान की खत्म हो जाती है। ये हमारा आज का भारत है, यह हमारा आज का हिंदुस्तान है, जिसमें अमन और आस्ती के लिए 55,000 उलमा ने फांसी के फांदे को चूमा था, जिसमें अमन और आस्ती के लिए हमने मुल्क भर के अंदर अजीब अजीब किस्म की कुर्बानियां दी थी। जरूरत है इस बात की, वक्त की नजाकत को समझकर कौम के अंदर इखलास और लिल्लाहियत के साथ काम करने वाले हजरात, कौम को बहुत सख्त जरूरत है, घरों में न बैठ जाएं, मौके महल पर जो भी जरूरत पेश आ जाए हमदर्दी के साथ, खुलूस और लिल्लाहियत के साथ कानून और इसी तरह बंधारण के तहत रहकर, अदलिया को साथ में रखकर, महकमे को साथ में रखकर, वक्त पर जैसे राजकोट के मुसलमानों ने किया, अच्छा काम किया, जिसको हम सराहते भी। जज्बात में हर 10 फुट पर झंडियां लगाई थी, गैर मुस्लिमीन अहबाब ने भी केसरी ध्वज लगाए, वो कभी निकाले नहीं गए, वो कभी उतारे नहीं गए, उस पर किसी मुसलमान ने उंगली नहीं की। ये तो बरसबील तस्कीरा आया तो मैं भी बोलता हूं, वरना इसको मैं भी तस्कीरे में न ले आऊं। राष्ट्र ध्वज की अलग बात है, केसरिया ध्वज अलग चीज है। अब जश्न ईद मिलादुन नबी का वो परचम लहराया और उनकी जगहों में लगाया, फाड़ दिए, उखेड़ दिए, बेहुरमती हुई। लेकिन जो सरबराहान कौम और मिल्लत लोग थे, उन्होंने मौके पर अपने हाथ से जहां जहां उनको इश्काल था उनकी जगहों से उतार दिया, और एक कौम जो इंतहाई खतरनाक आजमाइश की शिकार होने वाली थी, इस इब्तिला से बचाकर अमन के माहौल को बरकरार दोनों कौमों के समझदार लोगों ने मिलकर कर लिया। ये सराहने और तारीफ के काबिल चीज है। ईद मिलादुन नबी, 12 वफातुन नबी क्या पैगाम देता है? अल्लाह के नबी की मोहब्बत दिल में लाई जाए, आपकी अजमत दिल में पैदा की जाए, आपकी ताबेदारी वाली जिंदगी गुजारी जाए। तमाम अंबिया बनु इसराइल में 10 नबी बनु इसराइल में नहीं है। हजरत नूह, हजरत हूद, हजरत लूत, हजरत शुएब, हजरत इब्राहिम, हजरत इसहाक, हजरत इस्माइल, हजरत याकूब, हजरत ईसा और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 569 साल का जमाना, ईसा के बाद से आका तक नबूवत रिसालत से कायनात खाली रही। अब सुबह कयामत तक आका ही का डंगा बजेगा, आका ही का दीन दुनिया में राइज होगा। शर्त यह है कि हम हकीकत में इस्लाम को, उसकी सभी तालीमात को अपनी जिंदगी में अपनाएं, इसी की तरवीज और इशाअत की मेहनत करें। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।